हाय बंधुरा आबार एक नतून भिडियो निये चले आसलाम। सकाल सकाल बेरिये पड़लाम। आपनारा देखतेई पाच्छेन आजकेर गंतव्यस्थल होच्छे बांगालिर दीपुदा। भिडियोटा देखे बुझतेई पाच्छेन जे कोथाय एसेछि। एखाने पुरीर द्वितीय मन्दिर तैरी होच्छे। एबार बोली दीपुदा बलार कारणटा कि। आपनारा सबाई जानेन बांगालिर दीपुदा माने होच्छे दीघा पुरी और दार्जिलिंग। हाँ, आमरा चले एसेछि दीघाते। और आमादेर पश्चिमबंग सरकार एखन दीघातेई द्वितीय जगन्नाथ मंदिर तैरी करछे। दीपू एखन एक जायगातेई हये जाबे। भोरबेला चले आसलाम मोहनाते। बाड़ीते थाकले भोरबेला घुम थेके ओठा हय ना, और एई भोरेर सुंदर मनोरम परिवेश उपभोग करते पारी ना बाड़ीते थेके। ताई लेट ना करे सकाल सकाल बेरिये पड़ेछि आमरा। चलुन एबार मोहनाटा घुरे देखा जाक। और हाँ, फेसबुक थेके जारा देखछेन तारा अवश्यई फलो करे दिएन। और जारा यूट्यूब थेके देखछेन तारा अवश्यई चैनलटिके सबस्क्राइब करते भूलबेन ना और बेल आइकनटा चापते भूलबेन ना। भोरबेला समुद्रेर ढेउटा दारुण लागছে देखते। शांत परिवेशे समुद्रेर गर्जन अतुलनीय। एबार चलुन मोहनार फिश मार्केटटा घुरे देखा जाक। की नेই एखाने काकड़ा, अक्टोपास, नानान रकम सामुद्रिक माछ सबकिछुई एखाने आछे। पम्पलेटेर साइजगुलो देखेछेन कत बड़ो, और संगे चिंगड़ी, काकड़ा, भेटकी। এই ফিশ মার্কেটে 1.5-2 কেজি সাইজের কাঁচা ইলিশও রয়েছে। ফিশ মার্কেটটা ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখে পড়ল এক মাসি অক্টোপাস কাটছে। চলুন তাহলে শুটকি মাছের মার্কেটটাও ঘুরে দেখা যাক, ওটা বাদ যাবে কেন। এখানে সুলভ মূল্যে শুটকি পাওয়া যায়। আমরাও এখান থেকে কিছু শুটকি কিনলাম বাড়িতে খাওয়ার জন্য। এরপর রাতের দীঘা। সত্যি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যটকদের জন্য একটি দারুণ সারপ্রাইজ দিয়েছে। রাতে আমরা এই পার্কটা ঘুরে দেখলাম, সবাই ডান্স করছে, এনজয় করছে। সত্যি খুব ভালো লাগলো দেখে। আগের দীঘা আর এখনের দীঘায় অনেক ডিফারেন্স হয়ে গেছে। আমরাও এখানে এনজয় করলাম সবাই মিলে। তারপর যে যার মতন হোটেলে ফিরে গেলাম, খাওয়া দাওয়া করলাম। পরের দিন আবার বাড়ি আসার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে চ্যানেলটিকে ভুলবেন না। ভিডিওটা শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন। আবার নেক্সট ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছি। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।